Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you again. I'm going to discuss about cause and effect for 11th grade SMK Negeri 1 Ngalon. Oke, mari kita bahas dulu. We're going to learning materials atau materi pembelajaran mengenai social function dulu yang kita akan bahas. Explain, give reasons, be grateful, etc. Maksudnya itu menjelaskan, memberikan alasan, mensyukuri, dan sebagainya. Kemudian kita menuju ke generic structure atau struktur secara umum yang berhubungan dengan cause and effect. The cause and effect paragraph has the following structure or generic structure. 1. Have a main idea on the topic sentence, which will be covered in the whole paragraph. Yang maksudnya memiliki gagasan utama tentang kalimat topik yang akan dibahas di seluruh paragraf. Yang kedua, having supporting details or supporting sentences in the form of causes. Jadi maksudnya memiliki detail pendukung atau kalimat pendukung berupa sebab. Yang ketiga, end with a concluding sentence or a conclusion in the form of a result. Jadi maksudnya kalimat tersebut diakhiri dengan kesimpulan berupa hasil dari sebab tersebut. Okay, next. Linguistic element atau unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan ini berkenaan dengan ciri yang diikuti atau ciri yang mengikuti dari cause and effect. The cause and effect paragraph has the following style, using tenses that are dependent on the context of the time in a sentence. In other words, can be the past tense, present tense, or future tense. Ini maksudnya menggunakan tenses yang bergantung pada konteks waktu dalam sebuah kalimat. Dengan kata lain, bisa berupa past tense, present tense, atau future tense. Yang kedua, many use verbs or verbs in active and passive sentences. Jadi maksudnya banyak yang menggunakan verba atau verba dalam kalimat aktif dan pasif. 3. Using transitions such as due to, because, consequently, as a result, and causes. Jadi maksudnya menggunakan transisi seperti karena atau akibat, sebagai akibat, dan penyebab. Next, using a third person point of view. Maksudnya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Contohnya he, she, it. Untuk topik dalam unit ini itu berkenaan dengan arti dan ulasan tata bahasa atau grammar review. Cause and effect text is a type of paragraph that contains the author's analysis of cause and effect. This paragraph begins with the causes which are outlined at the beginning of the sentence, and is then drawn to a general conclusion which is
the result of the described causes. I repeat once again. Cause and effect text is a type of paragraph that contains the author's analysis of cause and effect. This paragraph begins with the causes which are outlined at the beginning of the sentence and is then drawn to a general conclusion, which is the result of the described causes. Jadi maksudnya di sini sebab dan akibat atau kalimat teks sebab dan akibat adalah jenis paragraf yang berisi analisis penulis tentang sebab dan akibat. Paragraf ini dimulai dengan penyebab yang diuraikan di awal kalimat dan kemudian ditarik kesimpulan umum yang merupakan hasil dari penyebab yang dijelaskan. Nah, sekarang hubungan dengan ulasan tata bahasa atau grammar review. Nah, biasanya di cause and effect itu menggunakan simple present tense, simple past tense, atau present future tense. Untuk mempermudah, jadi untuk mempermudah teori ini, cause and effect, akan saya berikan beberapa contoh yang berhubungan dengan ini, yaitu bisa mengenai situasi atau teks ya. Pertama kita bicarakan mengenai situasi. Sarah forgot to fill up her gas tank. When she drove home from work, she ran out of gas. So Sarah had to push her car until she found the nearest gas station. Kalau kita lihat di kalimat atas, maka kita akan memilah-milah apa penyebabnya dan akibatnya seperti apa. Penyebab atau cause utama dalam bacaan ini adalah Sarah forgot to fill up her gas tank. Sarah lupa mengisi tangki bensinnya. Cause tersebut menyebabkan efek berupa she ran out of gas when she drove home from work. Dia kehabisan bensin saat menyetir sepulang kerja. Efek tersebut berubah menjadi cause baru dan menyebabkan efek baru, yakni Sarah had to push her car until she found the nearest gas station. Sarah harus mendorong mobilnya hingga menemukan pom bensin terdekat. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa ada penyebabnya itu menjadi dua penyebab dan ada akibatnya itu menjadi dua akibat. Jadi yang pertama, pangkal penyebab utama adalah Sarah lupa mengisi bahan bakar. Akhirnya akibatnya bahan bakar di tangki itu habis, jadi kosong, dan itu menimbulkan sebab yang baru, yaitu karena apa? Sebab yang baru berhubung tangkinya kosong, ya kan? Akibatnya apa? Si Sarah harus mendorong mobilnya sampai menemukan stasiun atau pom bensin terdekat supaya bisa diisi bensin lagi di mobil itu. Ini untuk contoh situasi yang pertama. Terus kita menuju ke contoh paragraf. Paragraph cause and effect. Drought which is happened this year is very long. Even in the last 2 months, almost there was no rain. Moreover, with the very hot weather mixed surface of the soil is cracked and dry and causes the dust is flying away.
In addition, the water that is stored in the irrigation couldn't be found anymore, so that there is no water which is flowing the farmers' rice. As a result, they suffered a failure in harvesting because the rice they planted is failed to grow caused by this drought. Jadi nanti tugas kalian itu mencari sebabnya apa sebagai petunjuk atau clue. Sebab utamanya adalah drought atau kemarau. Akibatnya otomatis akan menimbulkan kekeringan. Nah, kekeringan nanti akan menyebabkan permukaan tanah menjadi retak-retak. Akibatnya lagi yang paling menyedihkan itu ya otomatis kalau berhubungan dengan pertanian maka akan gagal panen seperti itu ya. Jadi nanti tugas kalian menulis sebabnya apa ya, dilihat dari paragraf yang ada di sini, dan akibatnya juga dilihat dari paragraf yang ada di sini. Next. Untuk contoh yang berikutnya adalah contoh paragraf cause and effect juga. Alcoholic drinking is very dangerous for our health. There are a lot of problems caused by this dangerous fluid. First, it can cause a swell in our liver. This is because it can trigger the liver to work extra hard filtering the fluid in our body, so that the liver becomes swollen because it contains so much fluid. Secondly, alcoholic drinking damages the human brain. It will decrease the function of alcohol addict's brain, thereby increasing the risk of depression and frustration. If this happens, there will be a change in behavior on the alcoholic. Even they can be mad. Then alcohol also decreases the functions of our senses. One is our eye is absolutely can be blind because of alcohol. In addition, this drink can also speed up menopause in women because it decreases the function of reproductive organs in women, so that they will get menopause sooner than the period in general. Last, it is also able to cause defects in the fetus. Alcohol that comes into the body of pregnant women also has an impact on their baby, so that they will be born with disabilities. Therefore, the circulation of alcoholic drinking is prohibited in Indonesia because it causes several dangerous diseases to the body. Jadi kalau dilihat dari paragraf yang ada di sini, itu penyebab utamanya adalah alkohol ya. Akibatnya itu akan menyebabkan pembengkakan pada liver, bisa jadi pada otak, dan bisa jadi mengakibatkan kerusakan di dalam otak tersebut. Terus kepada wanita itu bisa jadi efek negatifnya itu kepada kalau dia hamil akan menyebabkan akibat yang negatif pada janinnya. Oleh karena itu di Indonesia secara umum untuk alkohol ini atau minuman beralkohol dilarang. Okay, I think that's all. Thank you very much. Keep safety, healthy, and don't forget, don't be lazy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.